बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इकरारुल हसन साहब की आज एक वीडियो बड़ी वायरल है। मैं उसके सेलिएंट फीचर्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हिम्मत तो करो ना यार। मैंने नहीं ना वहीद खान के फॉलोअर थोड़ी सी दलेरी तो दिखाओ ना यार। अगर मैं बन के बच्चे बनो ना यार। जो बात की है मानो तो सही ना। आप बहस कर रहे हैं ना यार। इसलिए मेरे टैक्स की पैसों से आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धाफा कर रहे थे। यकीन करें मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं बार बार ऐसे ऐसे करके आपको जब ये वीडियो दिखा रहा था। ये हैं पाकिस्तान के साबका मायानाज सहाफ़ी, मौजूदा सियासतदान और मुस्तकबिल के सहाफ़ी। मैं आज आपको बता रहा हूँ ये दोबारा सहाफ़त में आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। मेरा ये प्रोग्राम और टाइम और डेट नोट कर लीजिए। ये मौसूफ़ आज एयरपोर्ट में खड़े थे, वहाँ एक शख्स जो यूनिफॉर्म में मौजूद है, सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक जो वीडियो वायरल है उनका ताल्लुक FIA से था। वो बात जो ये कह रहे हैं, जो पूरी कौम ने नहीं सुनी, जो पूरी कौम ने नहीं देखी, कि उन्होंने कहा कि तुम भी जवाद अहमद की तरह नाकाम हो जाओगे। ये बात जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, जिस पर इकरारुल हसन का जो रिएक्शन था, जो रद्द-ए-अमल था, अव्वल तो वो किसी सियासतदान का हो ही नहीं सकता, ना किसी सहाफ़ी का हो सकता है। पहली तो बात है उन्होंने कहा नहीं कहा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इकरार ने जो कहा, इकरार ने जो किया वो पूरी कौम ने देखा। दूसरी बात, अगर उन्होंने कहा तो इकरार का फ़र्ज था कि उसको अपने काम से साबित करके बताते कि इकरारुल हसन जो अवाम राज पार्टी बना रहा है उसमें तहजीब है, टॉलरेंस है, ग्रेस है, कुव्वत बर्दाश्त है, बर्दाश्त करने का मादा है। और इकरार इतना काम करेगा, अपने काम से इस पार्टी को, ऐसे वर्कर्स को, ऐसे लोगों को सामने लाएगा, क्योंकि खुद इकरार कहते हैं कि मैं नहीं कोई ओहदा लूँगा जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। लेकिन इकरार का जो बिहेवियर था, ऐसे लग रहा था कि इकरारुल हसन रावियन नहीं है। व्यूअर्स, मैं और इकरार मोर और लेस सेम बैच के हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन करें, मैं इकरारुल हसन आज आपसे कहता हूँ कि जावेद अहमद शेख साहब की ये तरबियत नहीं थी मरहूम की, अज़हर साहब की ये तरबियत नहीं थी मरहूम की, उस्मान मलिक साहब मरहूम की ये तरबियत नहीं थी, शाजिया, जितने भी हमारे चले टीचर हैं, सादिया गुलजार साहिबा थी, बहुत सारे हमारे टीचर्स थे, उसातिज़ा थे। उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस तरह डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कभी भी एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं दी थी। इकरार, आप इस तरह रैश हो रहे हैं, आपका टॉलरेंस लेवल ये है। आप तो खुदा न ख्वास्ता कल को काउंसलर बन गए। मैं और आप यकीन करें, अभी तो हमारी मैन पावर इतनी है कि हम काउंसलर नहीं बन सकते, ना मैं ना आप काउंसलर बन के आप बंदे को बंदा नहीं समझेंगे। अभी तो आपने एक अवाम राज पार्टी बनाई है, मैं भी रजिस्टर करा के बनवा लूँ, ये भी बना ले, गामे तंदूर वाले से कहें वो बना ले, अच्छा मिल्क वाला जो भाटी में चौंक में वो भी रजिस्टर करवा सकता है। तो आप अपने आप को अभी से वजीर आजम समझना शुरू हो गए। आप उसकी तहजीब और ग्रेस देखें, वो आपको कह रहा है सर सर सर, आप उससे आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। भाई, आप इमरान खान पे 1101 नहीं 10,000 मरतबा तनकीद करें, कोई आपको नहीं रोकता। आप 10,000 पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, कोई आपको नहीं रोकता। लेकिन किसी शख्स को जो यूनिफॉर्म में है, आप उसके साथ जो सलूक कर रहे हैं, उसकी जिस तरह आप वीडियो बना रहे हैं, आपको अथॉरिटी किसने दी? मैं आज आपसे सवाल करते हैं इकरार, सिर्फ आपके टैक्सेस के पैसों से ये वो शख्स यूनिफॉर्म में है? उसके वालिदैन ने पढ़ाया है, उसकी अपनी मेहनत है, उसने मुकाबले के इम्तिहानात दिए हैं। कोई FIA में हो, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस में हो, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी में हो, कोई सहाफ़ी बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। इकरारुल हसन 26 करोड़ अवाम है इस मुल्क में, उनकी अपनी एफर्ट है, उनके अपने वालिदैन हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल है, उनके अपने स्कूल्स हैं, उनकी अपनी एकेडमिक एफर्ट्स हैं। उन्होंने खुद मुकाबले के इम्तिहानात दिए, उन्होंने दिन रात एक की हैं, तो वो इस मुकाम पे हैं मेरे टैक्सेस के पैसों से। ओ भाई, आप क्या, आपके कितने टैक्सेस के आप खरबों रुपया दे रहे हैं पाकिस्तान के FBR को? ये क्या बात हुई? ये क्या तरीका हुआ अपने आपको एक्सप्रेस करने का? आपको ग्रेस दिखानी चाहिए थी। आप उससे कहते कि अगर तुमने ये बात की है तो मैं अपने काम से साबित करूंगा कि मैं एक नाकाम सियासतदान नहीं बनूंगा, या एक ऐसी सियासी जमात या एक ऐसे पॉलिटिशियंस मैं जनरेट नहीं करूंगा, इस मुल्क को नहीं दूंगा जो नाकाम होंगे। आप काम से साबित करते, मेहनत से साबित करते। मैं आपको आने वाले चंद माह में मैं आपको दोबारा सहाफत में देख रहा हूं। ये तरीका कार इकरार, इसको तो कोई महज़्ज़ब माशरा टॉलरेट ही नहीं कर सकता। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इस तरीका कार को जो आपने अपनाया है, दिस इज नॉट सुटेबल, दिस इज नॉट जस्टिफिएबल। You should have shown your grace. You should have shown tolerance. Your tolerance level is limited. मैं हैरान हूं कि
کہ آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بڑے بدتمیز ہیں، خان نے ان کی تربیت نہیں کی، خان نے ان کو گالم گلوچ سکھائی ہے. آپ ایئرپورٹ میں پوری قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک شخص نے اپنا ڈفرینسز آف اوپینین، وہ بھی مبینہ طور پہ جو کسی نے نہیں دیکھا، شیئر کر دیا، آپ نے اس کی کلاس لے لی. وہ آپ کو سر کہہ رہے ہیں، آپ گریز دکھائیں، آپ چیخے مار رہے ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ میں سمجھتا ہوں ویورز، یہ دیٹ از پیتھیٹک. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، دیٹ از پینفل اینڈ پیتھیٹک. اقرار صاحب، میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے، آپ کے پاس پاپولیرٹی نہیں ہے، آپ کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا غربت کیا ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہے. آپ نے صرف پروگرام کیے ہیں، پیر کے پاس چلے گئے، پیرینی کے پاس چلے گئے، لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی دفتر میں سرکاری آدمی رشوت لے رہا ہے. آپ نے اس طرح کے آپ کی زندگی میں ایشوز رہے ہیں. اس سے پہلے گورنمنٹ کالج میں آپ کتنے قابل تھے، میں کتنا قابل تھا، ہم سب کو پتہ ہے. تو آپ کو یہ رائٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی شخص کو اس طرح تذلیل دیں، اس کی اس طرح کلاس کریں. میں کہتا ہوں یقین کریں، ابھی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویری فیو ورڈز، ون لائنر. ابھی میں اور آپ کونسلر نہیں ہیں تو ہمارا یہ مزاج ہے. میں تو اپنے آپ کو کرٹسی میں اس بات میں کاؤنٹ کر رہا ہوں، یہ لا رہا ہوں. خدا نہ خواستہ تسی کدھر ایم پی ہو گئی، ایم این اے ہو گئے، تسی تے سڑک تے آپ جو پاؤں زمین پہ ماریں گے، آپ تو وہ بھی ایسے مارے گے جیسے ہیمر مارتا ہے کہ پیچھے ہٹ جو اقرار الحسن آ رہا جے. استغفر اللہ. یقین کریں میں یہی کہہ سکتا ہوں، یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی بجلی پہ بات کی، مہنگائی پہ بات کی؟ یہ جس طرح اس وقت مہنگائی کا عذاب ہے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں چلے گی، یہ نیپرا سے لائسنس لینا ہے سولر سسٹم کے خلاف، ملک کے حالات کیا ہیں، عام آدمی کدھر ہے، حکومتی پالیسی کیا ہے، کرپشن کتنی، اس پہ آپ کی بات نہیں ہوتی. آپ کا ایک مسئلہ ہے عمران خان پی ٹی آئی، بھائی 1000 دفعہ اس پہ تنقید کرو، لیکن یہ رائٹ آپ کو میں نہیں دے سکتا کہ آپ کسی شخص کو جو یونیفارم پہ موجود ہے اس کی میں ایک مبینہ بات پر آپ اس کی کلاس لو. یہ قطعاً آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے. آپ صرف پاکستان میں واحد نہیں ہے جو ٹیکس دیتے ہیں، بڑی دنیا ٹیکس دیتی ہے. آپ صرف پاکستان کے واحد صحافی نہیں ہیں، سابقہ صحافی. میں آپ کا پھر مستقبل صحافت میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ جس نہج پہ چلے گئے ہیں، یہ نہ ہو کہ لوگ جب آپ کا، میں اللہ نہ کرے یہ وقت ہے، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا، آپ کا چینل ہے تو لوگ ایسے کر کے بدل ہیں جب مستقبل میں آپ سیاست میں ہوں گے، صحافت میں ہوں گے، کیونکہ سیاست میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے. میں یہ آپ کو آج پیشین گوئی دے رہا ہوں، آپ کا سیاست میں کوئی رول مجھے نظر نہیں آ رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.